सांगता आम्ही आज साश्टींगसून आयिल्ले आसात बार्देसकारांक तेंको दिवपाक। आमच्या आमदाराक आखे गोंयभर न्हय आखो संवसार आयज वळखता। कित्याक ताचो आवाज आमचो आवाज बडावेच्या मतदारसंघार सावन आमी आयिल्ले आसात। ओक्टान वेरेराक तो घेवन आयला तुमकां सांगात दिवंक। आज तुमकां फाल्यां आमकां आसतले हांव व्हरान एक उमेदीन सांगता एकूच आमच्या बडाल्याच्या मतदारसंघार 10 उपरांत म्युझिक वाजोना। कित्याक वाजोना? हो मनीस आसा, हाजो आवाज आसा, आमचो आवाज तो वयर काडटा। हांव सदांच भाशणांत एक सांगता आमी MLA कित्याक निवडून हाडटात, आमी एक मंत्री कित्याक निवडून हाडटात? ताका निवडून हाडून विधानसभेन धाडून तो असेंब्लीत धाडून। कित्याक असेंब्लीत धाडून? आमचो आवाज तुमचो आवाज त्या असेंब्लीत गाजूंक, ले करपाक, कायदो करपाक, जे ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार ती ऑब्जेक्ट करपाक हे तुमचे आमदार दोगांय आसात ते जोड्यो आवाज उठयतात काय? तांचो ताळो चोप जाला काय? तुम्ही निवडून कित्याक हाडलेले तांकां? तुमचो आवाज तुवें गाजूंक। आज म्युझिकान तुमची अर्दी आवाज धाडटा घराच्या नोळ्या पासून जोडटले उगडास करात ओगी रावल्यात। हांव इतलें सांगता बाबोळींदो बार्देसकारांक सांगता एक शांतिकायेचो जागो आशिल्लो। आमी आदल्या तेंपार भुरगेपणांत शिंकताले मापाचेर कलांगूट म्हणल्यार एक वचली प्रायर आसली, ट्युरिस्ट बेश्टो बेगा लावन धांवन येतालो न्हिदतालो सुसेगाद म्हणल्यार कितें? हे बार्देसंतल्यान स्टार्ट जाल्ले सुसेगादपण काबार केले कोणे? तुमच्याच मनशांनी काबार केले। कोणे विचून काडले? आमी चुकले पूण नेक्स्ट टाइम चुको नाकात। आयज चुकले शासनात चुकतले उगडास तोराक शाश्टी घेवन सांगपाची गरज ना, चिडो घेता सांगपाक पूण हांव मोगान सांगता चिडके ना बट दॅट इज माय इमोशन, माय हार्ट स्पीक्स। बाय हेड करून कांयच येवंक ना, दॅट इज माय हार्ट स्पीक्स। हे उतरांचेर आमी वेंजी काडला, केद्या व्हडल्या जयंटाक बसयला, तो केन्नाच उठचो ना। कित्याक लोक गोट आसा, एकवट आसा, एकवटान रावत। आज धंदे कोण करतात? आमी पळयतात तोंडाक आमचे भुरगे कामाक लागतले, दुखाची खबर। बाबोळींदो उठात इट्स टू लेट माय फ्रेंड्स। म्हाकाय बार्देसाचो मोग आसा, म्हजी जायतीं काजनां आसात, सोयरीं आसात। जेन्ना शाश्टी घेतात कितें काय म्हणटात दॅट इज फॉरगेट दॅट, बट जें उरलां तें सांबाळया, एकवटान सांबाळया। आमी आमच्या आम आदमीचे 2 लिडर आसात, तुम्ही तांकां पळयलां आसतले, ते झुजतात, जाता ते भाशेन झुजतात। तुका दिसता तांकां व्हडले ऑफर येवंक ना म्हणून? आदां येवाक आमच्या धर्मांत आसा नाडलो भांगाराचो आपोल दिवन हांकां हजरांनी भांगाराचे आपोल दिवंक येतात, पूण दे वील नेवर गेट इंडल्ज इन दॅट। दॅट इज द कमिटमेंट, दॅट इज द मॅन्डेट ऑफ द पीपल दे हॅव सेव्ड। हे तुमच्या मनशांनी करूंक ना। कितले फावट तुम्ही तांकां चान्स दितले? चड सांगना। हो सावंड काबार जावपाक जाय। हे पुलीस तांचे बोळसांनी भरलेले आसात। हे 2 तुमचे आमदार पळय आसात जोड्यो, ते बेश्टे तुमच्या बरोबर उबे रावतले पूण काळजांतान उबे रावतले। आमी साश्टीसून तुमच्या काळजांत मोनासून हांगा आयल्यात। हात जोडून मागता चिंतात बरे मनशांक हाडात, जायत्यो बऱ्यो पार्टी आसात, बरे मनीस आसात। इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणून thank you so much, Poggy. We just get Joseph Nazareth. ZP of Penang. Yeah, he's the ZP of Penang. Yeah, now Penang. Sorry. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक देव सांगता। पयलीं तरी म्हाका बरें दिसलें तुमचो एकवट पळोवन आनी हांव सजमता वचलो एकवट तरी गांवांत आसत जाल्यार हांव वयर आमची दोन इनॉग्रेशन जाली तेन्ना हांवें म्हणलेलें पयलें जेन्ना तरी पंचायत जावं MLA ओ ZP गांवचे तरी एकठांय आसात जाल्यार गांवांत जायत्यो उदारगती जातात आनी जायतें जावपाक शकता आनी जें जावपाक शकता तें लोकांच्या बऱ्याक जावपाक शकता। सो जेन्ना आतां म्हज्या भावान उलयलां म्हाका दिसता तुमचो गांवचो एकवट ना, तुमच्या बरोबर पंचायत ना, तुमच्या बरोबर MLA ना, जरी तर तुमकां दिसता हाज्या फुडें तुमचो गांवचो एकवट जालो जाल्यार तुमी सगळे एकठांय जावन जो एका मनाचो तुमच्या बरोबर रावतलो असलो MLA जावं एक ZP एक सरपंच तुमी निवडून हाडूंक जाय।
आणि हे तुमचे झूज तुम्ही फुडें व्हरोंक जाय कित्याक आतां ताणें सांगलां ते भाशेन आतां तुमकां जालां हेज्या मुखार आमकांय जावपाक शकता बट वी केम ऑल द वे फ्रॉम द साउथ टू हियर टू सपोर्ट यू ऑल एंड आवर सपोर्ट विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल इफ देर इज एनीथिंग वी कॅन डू फॉर यू ऑल एनी टायम गिव अस अ कॉल आमी आसात सदांच तुमचे केन्ना असली सिच्युएशन येता जाल्यार आमी तुमचे बरें आसतले ही आमचे तुका एक कारकंतान आमच्या तुका सांगूंक येता कित्याक जेन्ना आमची भुरगीं म्हणजे चेडूं SSC जायते भुरग्यांची भुरगीं SSC आसतली बट सावंडाचे तांकां शिकोवंक मेळना पर्संटेज तांकां गेन करूंक मेळना दॅट विल इफेक्ट देयर लायफ इन द फ्युचर सो टू स्टॉप दीस वी हॅव टू पुट अ स्टॉप टू दीस टू मेक इट एंड अँड नो मोर विल गो अहेड सो हांव मागता गव्हर्मेंटाचे जागी जे तुमी ह्या लोकांचे त्रास पळयलात जे तुमी बंद करूंक जाय कित्याक हांवूय बिझनसमॅन आमी बिझनस करतात बट लोकांची नींद पेड करून तो जोडटा ते तुका बऱ्याक पडोंक जाय आमच्या धर्मांत सगळ्या धर्मांत आसा यू कॅनॉट मेक मनी वेस्टिंग समबडी एज स्लीप सो हांव मागता जे पडे हांगा जाता अंजुना आमच्या 10 दिसांक तें बंद जावपाक जाय आनी लोकांची नींद पेड कित्याक हांवूय बिझनस करता 10 म्युजीक बंद मेळत 10:30 लेटस्ट म्हणटा ते भाशेन बंद जावपाक जाय आनी लोकांक भुरग्यांक शिकोवंकूय मेळोंक जाय कित्याक नेक्स्ट डे लोकांक कामाक वचूंक जाय जावं हिस्का कॉलेजीक वचूंक जाय सो जेन्ना तुमकां आमचो आदार जायो आमी आम आदमी पार्टी आमी सदांच आसतले आनी ही म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिली म्हणून काजान देव बरें करूं Thank you so much. I picked up 2 phrases from what Joseph shared. One is ACOT gathering. We have to come together. That is what everyone who is being here has been saying. Amka ACOT zai sogleche and Adar zai. We want everyone's support because this is not a one person problem. I've seen this phrase written on the cemetery, somewhere. I think it was Ais Maka Fale Tuka. Okay? And this is very, 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 very impactful if you understand what it means. Okay, now I want to invite another Aam Aadmi Party. He's a spectacular person, and his designation also makes me think about one thing. He's also a captain of the Indian Navy, and I want to understand is what kind of it must be really something that they're instilling in these Navy guys, because they are standing up for what what we want from everyone ideally. See, we are not here to put blame on someone. Personally, as a village, we don't want fights. We want to live peacefully, and we are using whatever we have in our arsenal. We don't have guns, knives and all that. We have only words and we have only candles and the fire that can ignite and all of that. That's it. We don't have weapons. Okay? None of us have any weapons, neither concealed nor showing. We don't even have licenses for weapons. Okay? And so I would like to invite Wenzi sir. Thank you so much. They've come all the way from Benauling with 15 people, and this is what Swapnesh sir had said. Today we are facing a problem. They have come. Tomorrow, if not only if they are facing, whoever is facing, if we can make it, we have to make it. Okay? Yes, we will. That's what ACOT means, and that's what we should follow. So yeah, sir, we share a few words. Thank you. Jebori Sanjdiu, good evening everyone. Good evening, sir. आज हांव फकत एकाच लागून तुमचे बरें येयलां कित्याक तुमगे जो आमदार आहात त्याची फाटल्यान बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज द लार्जस्ट कोस्ट इन गोवा. फर्स्ट इज युअर MLA's constituency and second is my constituency, which means we are equally having the coast, equally business like yours. पूण आज आमगेले गोंयकार दोंदुकोताय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टार आमी रेंटारूय दिलो हाय दुसऱ्यांक चलोवपाक, पूण साऊंड इल्लीगल साऊंड हो चलना. इल्लीगल म्हणटाय तो साऊंड आमी चलोवपाक दिनाय. 10 जात्री साऊंड आमगेलो बंद, नाजाल्यार 10 जात्री साऊंड सारको ड्रॉप. आमगेली रेस्टॉरंट आहाय, आमगेले भुरग्यां पोट आहा, आमगेले भुरगीं आहाय आनी आमगेले जे लिजा दिल्लो आहाय तेंकाय आमी सोजमायताय की आमकां इल्लीगल साऊंड 10 जात्री नाका. लिगली तूं कितेंय कर, तुका साऊंड कितू आतां लिगल टर्म्सा प्रमाण कर, वायलेशन नाका. हितून म्हाका सदां सगळे मेळोन आहाय आनी जोरी तरी सगळे मेळोन नाय जाल्यार सरकारा कडेन इतले दीस प्रोटेस्ट चलता जाल्यार थांबोवपाक कित्याक जायना. म्हाका सदां एक क्लियर मेसेज गोंय CMाक
आम असेंब्ली हेजे भरपूर उलयलोय. एक जरी तरी तुवें PI ट्रान्सफर करून जरी तरी काम जायना जाल्यार म्हाका सदां तुवें हे प्रोटेस्टा जॉईन जावपा जाय. कित्याक तुका पावर ना जाल्यार तुवें प्रोटेस्टा जॉईन जावपा जाय. हेल्पलायन नंबर दिल म्हूण जायना. हे सगळे हेल्पलायन नंबराचे घालाय. चीफ मिनिस्टरा गेले स्टेट हेल्पलायनाचे आज इतलो 300-400 लोक नंबर घेया हेल्पलायनाचो आणि हेल्पलायनाचेर हे साऊंडाचे ब्लास्ट कराय ताकी तेंगे हेल्पलायनू कोलॅप्स जावपाक. ऑलरेडी ही परिस्थिती जाल्लो. हांव मागोता हांव जेन्ना उलयत म्हळ्यार कोणाकूय ते हेल्पलायनाचेर एक डायल कराय, तेंगे व्हॉट्सअपाचेर एक डायल कराय ताकी मिडियाकूय दाखोवपा दॅट दे हॅव ऑलरेडी कोलॅप्स. सो आतां इज द टायम. हेल्पलायन कोलॅप्स. सरकार कोलॅप्स करपाची गरज आहा. बार्देसकारांचो तेंको जायो. दिवपा रेडी आई. आम शाश्टीकार तुंचे बरे येतले, कॅम्पेन कोतले, सगळे कोतले. वी आर हियर टुडे फॉर द साऊंड. वी विल बी देयर टुमॉरो टू चेंज दिस गव्हर्नमेंट. Are you all united? Yes. Will you all get all communities together? Yes. आमकां काना दुख जागता, दुसरे कम्युनिटी दुख लागना काय? कितें लागता न्हू? सगळे कम्युनिटी लागता. जावं तो क्रिस्तांव, जावं मुसलमान, जावं हिंदू, सगळ्यांगेले कान फटाय हो नाही. सगळ्यांगेले भुरग्यांक SSC 12th जाल्यार त्रास जाताय की जायनाय? जाल्यार आज आमी म्हाका सदां सगळ्यांनी एकठांय जावन, बिकॉज वाय वी आर टॅक्स पेयर्स. आम टॅक्स फारीक कोताय आणि आम वोटर्स. हे आमचे फावोर को नाय. दे आर सपोज टू डू, दे आर सपोज टू एन्श्योर दॅट लॉ इज एनफोर्स. आणि जर तर जायना जाल्यार तुम्ही साश्टीकारांक तेंको दिवपाची गरज आहा. वी आर रेडी टू सपोर्ट. लेट अस डिस्ट्रॉय दिस गव्हर्नमेंट फ्रॉम गोवा. आर वी रेडी फॉर दिस? आता आज व्हॉट इज द नेक्स्ट प्लॅन? आता 2-3 दीस जाले हांव सेगीत चोयता. हांव पयलो अगो रावलो. हांवें म्हणलें जातोलें. हांवें म्हणलें आम आज आम या आणि गिव्ह यू ऑल द सपोर्ट. आम आज 2-3 गाडी करून एक 15 जाण येयले सो दॅट वी कॅन शो दॅट वी आर देर and we will be there. And it is not about 15 people. We can come here in numbers. We can stop. We can take the law in hand. But you all have to be there. You all have to be there. हांव आज ट्रान्सफॉर्मर सोदपा भोंवलो. हे शेकाचो जे एको म्हूण एक नायट क्लब नुस्तें, तर नांवू तेसोलें. तो एको दिता सगळ्यांक आनी फोंडां घालता. ते एको म्हणटा तेगे ट्रान्सफॉर्मर म्हाका सुद्दां वचोन हाल सकाळ बंद करपाक गरज आहा. Next step should be that. Let us take law in hand. Let us take. वचोन ट्रान्सफॉर्मर बंद करया. आमगेली लायट वचपी थोडो भुरगे एग्जामी गेलो आसतना लायट ऑफ मारया आनी हेंगे ट्रान्सफॉर्मर बंद उडया. रेडी आसतली? हे करूं पडटलें. जरी तर आमी हें कोनाय. दिस इज अ क्लियर मेसेज. सॉल्व दीस प्रॉब्लम. म्युझीक बंद जावपा जाय. आज हे जाल म्हणटरी तुमगे कितें प्लॅन आहा तो करया. आणि तुमकां जाय जाल्यार आमी या हुंचे जाल्यार रेस्टॉरंटा कडेन 10 hours जातरी जर ते हॉर्सां आजयताय थिंग उब रावया आणि लेट अस गिव्ह अ क्लियर वॉर्निंग टू दीस गव्हर्नमेंट. वी विल टेक लॉ इन हँड आणि वी विल इंटिमेट यू दॅट वी आर टेकिंग लॉ इन हँड बिकॉज यू हॅव द लॉ. युअर लॉ मिनिस्टर ब्लॉ 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 कोता तेगे लॅप जाता. तेगे उतर चुकताय. तेका आमी जाय फोडलाय म्हणलो आहा. आत्माक दिसता तेकाय काडपाची गरज आहा. तेकाय टर्मिनेट करपाची गरज आहा. तो आमगे थिंग सालसेतींत आणि सगळे दोंगर तो कापीत आहा. तो शेत पुरयत आहा. दोंगर कापपा जेन्ना आमी प्रोटेस्ट कोताय शेता लागून प्रोटेस्ट कोताय. तूं मेकली? येस. ही युनिटी. वी आर गोइंग टू बी युनायटेड एज गोवा अँड वी आर गोइंग टू फाईट. वी आर ऑलवेज विथ यू. Shashtikar is going to be there here in Bardes. Shashtikar is going to support you all. I am sure that you all are going to make this effective and we are going to ensure that this illegal sound stops after 10 o'clock. Thank you. म्हाका एक कितें सांगूंक जाय पळय. आतां आमच्या आदले ही ब्रिटीश सरकाराचो गव्हर्नमेंट म्हणजे ब्रिटिशांनी हे ब्रिटिशाची पॉलिसी सिक्रेट बॅलेट वोटिंग तितून फक्त एक स्टॅम्प मारता तेजेर